Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, manager sa Chowking Drive-Thru Usamis, napalgang patay sa kwarto o usa ka lalaki napalgang patay sa Kapukaw. Ano ang Police Report ni Johnny Tommy? Nakaplagan nga wala na'y kinabuhi ang usa ka lalaki sa giabangang kwarto nini sa Don Anselmo Bernard Avenue, Usamis City, dili palang dugay. Unang natingala ang ka-boardmate nini kung nganong wala na kagawa sa kwarto alang sa naandan ining gibuhaton sa dili pa moadto sa trabaho. Sa pagresponde sa kapulisan uban ang medical personnel sa City Health Office, gikasubo nining pila ka oras na ang milabay nga patay na kini. Bisan walay nakitang timailhan sa foul play, giimbestigaran gihapon sa kapulisan og ipailalom gihapon kini sa autopsy aron makumpirmar gayud ang hinungdan sa kamatayon. Gikasubo kayo sa management o kauban sa trabaho ang kamatayon sa nailang buutan og responsable nga branch manager sa Chowking Drive-Thru. Samtang sa laing Police Report, wala pa maila sa kapulisan sa Usamis kung unsay nationality ang usa ka patayng lawas nga napalgan sa may boundary sa Stimson Abordo o Kapukaw B niadtong miaging adlaw apan usa kini ka Caucasian o puti. May responde gilayon ang kapulisan ng syudad sa giingong lugar gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay patayng lawas sa usa ka lalaki ang ilang nakita. Posibleng biktima sa sumarikiling ang maong foreigner gumikan kay nianang gabi adunay nadunggan nga medyo duol nga mga residente nga adunay buto sa gituhang pusil. Naglisod ang kapulisan sa pag-ila apil na ang address gumikan kay way nakitang wallet o bisan unsang identification card sa posisyon sa biktima. Hangtod nining higayuna, anaa pa sa purinarya ang patayng lawas o wala pa'y may claim niini. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.